अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब। गोरों का देसी बिग बॉस, बरतानवी वजीर आजम की तकर्री पर मुल्क में खुशी की लहर। मुल्क में सियासतदानों से लेकर आम आदमी तक सभी बरतानिया के नए वजीर आजम ऋषि सुनक के ओहदा संभालने को खुशी और फख्र का लम्हा करार दे रहे हैं, क्योंकि ऋषि सुनक बरतानिया की तारीख के पहले हिंदू गैर सफेद फाम वजीर आजम। जो बाइडेन और ऋषि सुनक का टेलीफोनिक राब्ता, चीन का मुकाबला करने पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन और बरतानिया के नए वजीर आजम ऋषि सुनक ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूक्रेन की हिमायत जारी रखने और चीन का मुकाबला मिलकर करने पर किया इत्तेफाक। महसा अमीनी की हलाकत के 40 दिन मुकम्मल। ईरान में तलबा का एहतजाज। ईरान में पुलिस की हिरासत में खातून महसा अमीनी की हलाकत के 40 दिन मुकम्मल होने पर कई यूनिवर्सिटीज के तलबा ने सख्त क्रैकडाउन के बावजूद एहतजाजी मुजाहरे किए। शहीद चमरान अहवाज यूनिवर्सिटी में मंगल को बरतानिया ने ऐसे नारे लगाए कि एक तालिब इल्म जान तो दे सकता है, लेकिन तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। निस्फ सदी तक गुस्ल न करने वाले दुनिया का गंदा तरीन शख्स के नाम से मशहूर ईरानी शहरी का इंतकाल हो गया है, जो कई दहाइयों से एक मर्तबा भी नहीं नहाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को आमो हाजी का इंतकाल सूबे फारिस के एक गांव देजगा में हुआ था। उनकी उम्र 94 साल थी। आमो हाजी का ख्याल था कि वो नहाने से बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने 50 साल तक नहाने से मुकम्मल परहेज किया। रियाज में 16 अरब रियाल से तामीर होने वाला मेगा शॉपिंग मॉल 2026 में खुलेगा। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करते हुए माजिदुल फतीम ग्रुप के सीईओ अल-आन बजानी ने अरब न्यूज को रिटेल कंपनी के मॉल ऑफ सऊदी प्रोजेक्ट के बारे में मजीद तफसीलात बताई। मॉल की तामीर के लिए 48 माह दरकार हैं और ये 2025 के आखिर या 2026 के अवाइल तक खत्म हो जाना चाहिए। सोना तावान का भी मुतालबा था। अंबाला पुलिस ऑफिसर नार्कोटिक्स सेल के इंचार्ज को मखबिर ने ही दे दिया धोखा। पुलिस ने बताया कि एक मखबिर ने यह खबर दी कि सेब के डब्बों वाले एक ट्रक में 22 किलो ड्रग्स स्मगल किया जा रहा है, जिसके बाद उसने एसआई से 4,500 रुपए का मुतालबा किया। एसआई ने वो रकम मखबिर के वॉलेट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अगवा और इस्मत दरी के मामलात में मतलूब 2 भाइयों को कर लिया गिरफ्तार। दोनों भाइयों आशीष चौहान को अशोक नगर से और दीपक चौहान को द्वारका के गोल्फ कोर्स रोड से पकड़ लिया गया। अगवा और इस्मत दरी के 2 अलग अलग वाकयात में मुलविस थे ये दोनों भाई।
سلمان خان کے ڈینگی کی تشخیص کے بعد ممبئی شہری اتھارٹی نے ان کے اپارٹمنٹ میں مچھروں کی افزائش کے مقامات کی تلاش کر دی شروع۔ یہ کارروائی ایک بڑے معائنے کا حصہ رہی۔ باندرا میں اسی سڑک کے ساتھ واقع 6 دیگر عمارتیں بھی شامل ہیں۔ یو پی کے وہ ہاسپٹل جہاں ڈینگی کے مریضوں کو موسمی جوس کا انجیکشن لگایا گیا تھا، اس کو بلڈوز ہونے کا امکان۔ عمارت غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ ہاسپٹل انتظامیہ کو 28 اکتوبر تک خالی کر دینے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ نجی ملکیت والے گلوبل ہاسپٹل اور ٹراما سینٹر کو بلڈوز کیے جانے کا ہے امکان۔ الزام ہے کہ ڈینگی کے مریضوں کو مبینہ طور پر خون کے پلیٹلیٹس کے بجائے موسمبی کا جوس لگا دیا گیا۔ دہلی کے شاستری نگر میں ایک راہگیر پر گولی چلانے والے 2 افراد گرفتار۔ جلیبی چوک کی طرف پیدل جا رہے 35 سالہ شخص پر پستول تاننے اور زخمی کر دیے جانے کے الزام میں ہوئی ہے گرفتاری۔ سورت میں 59 لاکھ روپے کی میفیڈرون کے ساتھ 4 افراد گرفتار۔ ملزم نے ممبئی سے منشیات خریدی تھی اور اسے سورت کے ایک شخص تک پہنچانے جا رہے تھے۔ پولیس نے کہا کہ کھیپ بھیجنے والے اور وصول کرنے والوں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اینکر 10 غازی آباد میں ایک شخص کے سر پر اینٹوں سے کیا گیا حملہ۔ واقعہ ویڈیو میں محفوظ۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے واقعے کی ایک مبینہ ویڈیو میں ایک دوسرے کے قریب 2 آدمیوں کو دیکھا گیا ہے جو زمین پر پڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے کے سر پر اینٹ سے مسلسل مارتا دیکھا گیا۔ کھانے پر ہوئے جھگڑے کے بعد پیش آیا ایسا واقعہ جس میں اس شخص کی ہو گئی موت۔ اسی کے ساتھ ناظرین نیوز اپڈیٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی ٹی وی اور اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔